Mahaw sa ta guys kay manatag daghan-daghan natag na tanom mo. So mao din ni akong gitanom ron guys kining kalabasa nga gitawag og Suprema F1. Isa ka quartz tanaw na tugod say pilay daganan ani. So kuha lang gyapon gibutangan og kuan guys, pang kuan singalan ni pang protection sa kuan insecticide. So may akong gibutang dagdagan ako bisag naa na sa kuan daan insecticide daan. So mo ni mong agi guys kanang akong gipang usok-usukan di kay maklaro kay ani ana dito. So kung malukop nigta monom diri tanan ta na kay katong sa pikas area lahi na pong isa ka quartz ato kay dili ka kaya ning isa ka quartz ani. So mga 2 hectares man ni ato ang nahinluan. Mao ni mudugang kita inig mahuman nig tanom. Mudugang kita ni. So Suprema F1. Mao lang to guys. Thank you for watching guys.